madami sila guys na ano, libing. Ngayon konti na lang guys kasi nasa tagiliran ng ano guys, dagat. Bye bye guys. So puntahan natin ngayon guys. So huwag niyong kalimutan mag-follow sa akin guys, at mag-subscribe, like, and share guys. So ipag-din guys na lagi kayong update sa mga video. Mamaya. Good evening po sa lahat guys. So nandito na po tayo sa lugar na to guys. Yan, tingnan nyo guys. Cemetery daw to dati guys, dito guys. Yan. Yan po guys. Yan. Oras ngayon guys ay 11:30 guys. Yan, explore natin itong lugar na to guys. So maglalakad tayo muna sa unahan guys. Kung may mahagiro tayo guys. Ito may nitso oh, guys, tingnan nyo guys. Yan. Yan, nitso to guys ha. Cemetery daw to dati guys. Ito guys, may nakita tayo guys. Nitso yan guys. Yan, may pangalan pero tingnan nyo guys pero hindi na klaro ano pangalan guys. Tingnan nyo guys doon sa unahan guys, may dagat doon. Tingnan nyo. Yan guys. Yan. So explore natin itong lugar to guys. Tingnan nyo guys. Yan. Cemetery daw to dati guys. Yan ang mga cross guys. Tingnan nyo guys. Tabi-tabi po. Yung kahiga dito. Yan. Yan po guys Cemetery daw to dati guys. Yan. So pasensya po kayo guys. May motor na dumadaan guys. Yan. Yan. May pangalan guys itong isa, anong pangalan to? Pilomina siguro guys. Yan. So doon pa sa unahan. Tabi-tabi po, tingnan natin. Yan, nitso guys Yan. So ang dami pala nila guys. So itong lugar na to guys, kung sino taga dito, so kilala nila dito guys, kasi malapit to sa ano, dagat guys. So may kasama ko guys yung video. So dito pa guys. So malapit to. Yan. Iba ang nitso nila guys Yan. Yan guys. Yan, ito yung nitso guys. Tabi-tabi po. Yan. Shout out. So may iba pa ba dyan? May iba pang nilibing dyan dito pa guys dalawa to po. Ang daming nilibing dito pero ngayon hindi na nilibingan guys. Yan. Diyan. Yan po guys. So itong lugar na to guys ay cemetery na to dati guys. So yan guys kung saan tong lugar na to guys. So yung taga dito ay kilala nila na yung lugar dito. Yan po guys nasa tagiliran ng ng dagat yung cemetery guys. Pero ngayon guys, hindi na nila nilibingan, inabando na guys yung cemetery. Yan po guys. Yan. So kilala nila yung yung taga dito ang lugar na to. Yan po guys Yan. May buwan guys So malapit na mag alas 12 guys. Yan. Ikaw na mag-video sa akin bro.
diri. Oh, putik egg. Balas guys, oh. Sus, buwag saan ko gawin ito. Ato ilubong diri bro. Bro, lang. Ilubong tika diri, balikon lang tika ugma po. So, hanggang dyan lang guys yung video natin guys. So, abangan nyo ang susunod na may mga video guys. Yung explore natin guys. Kuiba or cemetery guys. At iba pa pupunta kami sa dagat. Basta hating gabi guys. So, shout out po sila sa inyong lahat po guys. Shout out. Luigi Palanas. So, thank you sa lahat.